Hello guys, konnichiwa. Ako yung nasa taninyo kay nahatayan hiun nga usa ka ilado nga old heritage village nga makita diri sa Toyama and Gifu per picture. Kini daw siya diri nga village ni edad na siya og mga 300 years. Makita nimo sa iyang porma nga usa siya kakaraan. Ang porma di aning naa diri sa village mo ni siya gitawag og Gasyo style, which means nga kanang porma sa nagampo silang budha nga kanang kamot nga giabot. Diri sulod silang village naa ni siya usa ka temple. Nya makita nimo diri sulod silang temple naa say usa ka dakong kahoy nga niabot na po daw ni siya og mga 300 years. Grabe kayo ang mga Hapon mo preserve o mupangga sa ilang mga lugar ug mga kinaiyahan. Ang kini sa diyang balay-balay ginailisan sa dinhi siya og atop every 20 years. Unya ang mo trabaho ani ang kinira sa mga lumulupyo diri sa village. Naa daw sa mga 200 ka tawo ang magtinabangay og trabaho ani niya. During day sa pag-ilis sa atop ani niya, wala sila mo gamit og mga makinarya. Mano-mano nga manpower ang ilang gigamit. Ingon ana ang kultura sa mga Hapon. Grabe sila mohatag og respeto sa mga kabilin sa ilang mga ninuno. Dito sa sulod sa village naa na say mga tindahan nga pwede nimo palitan sa imong mga souvenir nga ginama sa ilang mga original nga handcraft. Ug pwede ra sa daay ka maka-experience og staycation diri sulod sa ilang village. Ug nindot stay diri kung ting snow kay maputos ang iyang atop ug iyang palibot sa ice. Ug ikaw na plano nga moanhi sa Japan, i-appeal na sa imong bucket list ay isa sa ni nga gibisita sa mga turista. Ang akong ikasuggest nga nindot ilaag diri panahon sa autumn or spring season kay dili kay siya bugnaw ug dili sad sa kainit. Pero laag man gay gali gusto, anytime pwede kaayo. Mao ni sa view nga makita nimo sa tulo ka season except sa summer kay kining pag-anhin ako karon summer. Anhin ninyo makita unsa ka init ug unsa ang iyang view diri during summer season. Diri nga lugar, isumpay ra gihapon ni siya sa village pero motabo ka sa ilang hanging bridge. Makita gid nimo both sides sa ilang village is grabe kanindot. Pero kinahanglan no magtigom ka og kusog kay taas-taas jud imong lakawan sa imong paglaag diri. So ari na lang ko taman hangtod sa sunod na pod nga video. Minasang buyers!